Lah Imam Malik ni kata mancok soce ka. Mun Imam Syafi'i punten, sedejana temancok ni kan najis karena al-mustaqdar. Perkara si kebaci secara tabiat. Cek pun Imam Malik punten temancok ni katabi perkara si noro. Apa cang matbuung apa cang si etoro. Mun hewan na kening kakan pada ben koceng temancok najis. Keng mun hewan na kening kakan pada ben sapeh celat dong abi. Artinya soce. Bukan nyaman. Sambian noro Imam Malik tak apa-apa. Engki na bangki. Sepenting mun noro hukum ni kejak sampai terjadi talfik. Talfik ni kan apa? Wak duang imam ada ngesaaki. Kalau si pangkempang kapi noro ding Imam Syafi'i segempang, noro ding Imam Maliki segempang. Ternyata din buri macam Imam Syafi'i tak itre, macam Imam Malik tak itre, menikah hukum mata oleh ni ketalfiknya mana. Pada dalam bab masalah wudu, Imam Syafi'i ini ke wudunya tingkaring bini betal. Cepun Imam Malik tak betal. Tapi kan wudu tak pada. Ding Imam Syafi'i esara metok muanikah esa. Imam Malik mun wudu kotu dalkun kotu osso. Kapiket leketan ini kan nakin osso. Sampian wudu norok wudu Imam Syafi'i. Kapan nyeting kaparaban pah norok ngocok Imam Malik. Ini kata esa hadirin. Tak esa. Ini kata alfiknya mana. Ini kata oleh. Wudu sampian betal cepun Imam Malik. Polan tak yoso. Makanya nyeting kareng bini ini kata betal. Wudu tak esa cepun Imam Malik. Karena wudu tak dalkun gila. Norok Imam Syafi'i kok. Oh norok Imam Syafi'i esa wudu. Tapi mau nyeting paraban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla. Para alim, para ulama, para masyayikh. Secara khusus ajunan semulja Kiai Haji Maimun Busrawi. Ajunan semulja Kiai Haji Rakib. Ajunan semulja Kiai Darus Salam. Ajunan Kiai Badrun. Ajunan Kiai Soleh. Dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir nyuun saporah. Beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku desa setempat beserta seluruh jajaran aparatur desaipun. Senyepoe dusun Talese dan seteja jajaran tokoh masyarakat selain Jam'iyah Nurul Muslimat, terjukan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Ajunan Kiai Haji Suryanto,
Tertak galib ajunan Kiai Khalik selaku pengundang dan setuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir jamaah Masjid Baitur Rahman sebatan kaula amul jaki. Alhamdulillah malam samangken kaula ben ajunan bi Allah takdir alengki abolong kak dinto tempat dalam keadaan sehat. Ben alhamdulillah kasarengan kalaben terang ngaucen. Semoga akilengki along bolong tempat saya ketimangken kak dinto beni cuma itunya bisaos. Tapi sampai ke akhirat kau leben ajunan semoga sareng Allah. Papakun abolong dalam keadaan kenging ridho pun Allah. Setuju sehadir semoga peteti ahli swarga. Salawat dan salam ngiring aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala paringi keistimewaan tempeng nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamulja sareng Allah salah situng tandana kamuljana kelaban peristiwa Isra wal Mi'raj. Apona pami kamuljana ibuktiaki kelaban Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat semuljaki Allah. Sateja para nabi dan rasul kak dinto sareng Allah tada seepa entar dek katelo alam kecuali ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad pada pak dek katelo alam. Sepertama alam nasut iki kak dinto kawasan manusia dari Masjidil Haram dek ke Masjidil Aqsa. Senomor dua iki kak dinto alam malakut. Alam sealam kak dinto tempati sareng para malaikat manusia tada entar dek ke alam kak dinto. Iki kak dinto dari Baitul Maqdis Palestina sampai dek ke langit senomor petok hadirin kak dinto alam malakut. Senomor telo iki kak dinto alam lahut. Sekak di alam kak dinto tada orang oning ben tada malaikat sedepak. Kecuali orang seayati ni sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Iki kak dinto dari langit kapeng petok sampai dek ke Sidratil Muntaha sampai dek ke Mustawa. Makana malaikat Jibril kak dinto salah setari langit kapeng petok nyuon tidak Gusti Kanjeng Nabi untuk tak bisa ngiring. Karena Nabi malaikat Jibril maksa entar dek ke atas. Cepun malaikat Jibril dan gula bisa kobong. Dan gula tak mampu. Karena kak dinto bani alam malaikat kak dinto ampun alam secuma Allah Subhanahu wa taala seoning Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj paling betelo alam kak dinto hadirin. Bahkan ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto mustawa apangki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Caipun ulama Nabi Muhammad kak dinto apangki sareng Allah ruh Kanjeng Nabi eki beda kak dinto kemuliaan ben keutamaan karena Nabi Musa debui Allah gunung Tursina kak dinto sandal Nabi Allah pakon lepas fa'la na'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa Musa buka sandal kaki karena kaki beri tempat sesoce kak dinto Tursina tempat tak bumi sementara Nabi Muhammad ongke dek kalangi entar dek Sidratil Muntaha dapat dek ke Mustawa sampai sandal kak dinto tak buka. Cepun ulama sandal Gusti Kanjeng Nabi kak dinto lebih muljah tempeng makhluk sebeda bumi. Makanya sandal Kanjeng Nabi ni kak baik kempere surban, baik kempere kocca. Cek ringan sandal ni baik kempere kocca. Maka sandal pun muljaan ben cetak. Saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ben ngak ngingai perkara semulja kak dinto. Semoga kau leben ajunan tanuruk muljah. Semoga kau leben ajunan teti orang sepada pecerah. Amin Allahumma. Yang jelas kalaban abada aki Isra wal Mi'raj kati malam mangken.
Kau leben ajunan sompengan melemangkin abadaki acara pah entar ke acara kak dintoh satan pun tanda ampun atetiaki iman kau leben ajunan sampurna hadirin. Amin Allahumma. Bagaimana tidak sempurnya imannya orang talase. Katina patak coko pa iman orang keporah. Orang seodi eza mana kuste kanjing Nabi saos. Ni kata percaya ke Isra hadirin. Ada sebagian orang yang imannya separuh-separuh kalau Isra murtad boleh. Orang-orang yang mencaci maki Nabi Muhammad seperti Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Sajan congoco dak kanjing Nabi. Haji ya Muhammad dekak aja. Saya kocak Rasul, kocak malam entar ke Palestina, semalam riak lah boleh. Lecek Muhammad. Nabi Muhammad tak tuman kocak lecek kecuali waktu Isra wal Mi'raj hadirin. Sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad ni kemana kocak lecek, Abu Lahab ni kasi tak terima. Makanya ketika berada serombongan ni ke arempukan, dek remah Muhammad mak letak etoro orang. Berada situng orangnya mana Suroko. Suroko ni kapah husul. Pola Muhammad kabela gendek, boy kabela nakal. Abu Lahab tak kesokan. Allah. Mun Muhammad kabela nakal, justru kakek saya temu cek nakal. Polan Muhammad mulai kini tak tuman nakal, tak tuman lecek. Jadi mun pakai kabela nakal, saya tak percaya benih ke Muhammad, justru kakek. Saking dari Nabi Muhammad kak dinto cucur tak tuman kal ngakale. King ketika peristiwa Isra wal Mi'raj hadirin, sateja ada buaki Nabi Muhammad nakal. Mi tak nakala cepon orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kak dinto perjalanan ngakui ontak bisa 2 minggu, bisa sebulan hadirin. Kalau berjarak tempuh makin diperkirakan 1.200 kilo. Makin pesawat PP ni kako 7 jam, 4 jam perjalanan. Berangkat tak 2 jam, mulai 2 jam ngakui pesawat. Sementara zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad semalam ngabela depak ke Palestina. Kila ku ampun beda Mekah boleh. Saya rasa percaya cuman beda situng saya kolopai sareng orang Arab. Kanjeng Nabi ni kebeni ajalan tibi mangkana asro. Kak dintoh pajalan. Jadi kanjeng Nabi ni kebeni entar tibi tapi entar. Kanjeng Nabi ini kebeni berangkat tibi tapi berangkat sareng ajudan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jalan kah? Ada saya tak bisa. Malam mangken gula pakai soro bi panitia. Khulil Yasin api datu le macam. Napa boleh karo le macam. Maki 10 jam gula gelem sepenting jam abi gula jalan tibi. Mungkin jam ada ngak dia pas 10 jam ngapuk. Artena Nabi Muhammad kak dito beni berangkat kalaben kasokana tibi tapi berangkat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ya man nasra bikal muhaimin lailan niltamanil tawal anamuniyamu. Ya man asro, wahai manusia asro, saya jalan bika kalaban ajunan. Saya rasa jalan al-muhaimin Allah Subhanahu wa taala. Depakkah Masjidil Aqsa para malaikat, para nabi dan para rasul kak dinto ngambek Nabi Muhammad. Depakkah Masjidil Aqsa asolat 2 rakaat kak dinto solat sunat karena bektu kak dinto bejeng kita fardu waqi wa antal imam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Dapat ke Masjidil Aqsa solat sataja Nabi ban Rasul sateja para malaikat wa antal imam. Nabi Muhammad saya pengimamin nunjuaki Nabi Muhammad kak dinto paling mul wa ilal muntaha rufi'ata kariman. Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha iangka wa sami'tan nida alaika salamu. Sampun kanjeng Nabi masuk langit situng 2 telok sampai petok cuma situng dabuan saya perengaki bi Gusti kanjeng Nabi alaikas salam alaikas salam alaikas salam. Ya karimal akhlaq
sodako. Wahai manusia seakhlak ka paling mulia. Ya Rasulullah. Mentero sakitnya gue sepu bi orang. Apa njak tu kau silontar bah bejeng. Apangki kelaban Allah. Sebiasa ipada Pak Nabi Muhammad kak dinto narema ibadah so. Tapi cepon ulama beni cuma solat sepada Pak nang bekto Isra. Beda 4 perkara sepada Pak Allah dek Gusti Kanjeng Nabi untuk ibadah Pak dek keajunan. Melemangkan bitan gula seempat ni ke ibadah Pak. Panapaan saus sepada ngaki Allah bekto Isra dek Gusti Kanjeng Nabi. Seempat ni ke bitan gula mangken kabel. Muntung-tung saja berarti pengajian mari pukul 3 deki ni. Tanah pagi. Siap sampai pukul 3 buk. Ongguan. Tojuk mun tak pukul 3 cek mulai. Kula mulia ke ada. Ada 4 perkara yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bekto Isra. Panapa seempat? Sepertama. Man hamma hasanatan walam ya'malha kutibat lahu hasanah. Allah aparing pengumuman dak Gusti Kanjeng Nabi untuk pada pak dak orang keporah. Man hamma hasanatan, pasera orang si akarep dak kelakuan ibadah, pasera orang si akarep dak kelakuan bagus, walam ya'malha, tapi tak sempat ngalakoh, niat tak ampun mantep, pangaterona ampun raja, keng tak sempat alakoh, tak depak niat umroh kita mangkat mate. Niat haji ya seantri abid kelu mate kia. Dek remah mun ngak nikah. Maka orang seaniat ngalaku tak sempat ngalaku pah burung gara-gara tak bisa karena beda alangan. Maka meskipun tak ngalaku kutibat lahu hasanah di Allah ampun paringi kenceran situng pada ben saya ngalaku. Amin. Amin. Hebat tani kita ngalako lah oleh kenceran. Makanya sampian muntro oleh kenceran tak ngalako gempang. Niat umroh pah mate. Haji embian menibale pada gila. Nika termasuk kelakuan paling gempang nika. Tak usah alako kan aniat ampun paringi kencer. Artinya ada remah. Kula ben ajunan pongkitnya bekik beda. Mun beda kelakuan bagus toreka niat alaku. Masalah keng aniat alaku tak dapat ngalaku. Kutibat lahu hasanah. Maka kebagusan ni kampun ibeki dak kaula ajunan. Amin Allahumma. Maka Kanjeng Nabi atabu niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin ni kata usah alaku ken aniat kak dinto ampun oleh kenceran. Tak alaku keng aniat ampun paringi kenceran. Saya napa tak saya? Keng cuman ngerti hadis ni kecek terlempas. Beda dimin Islam sejatinya menepenggalan kak. Nikah bejeng cukup niat karena beda hadis niyatul mukmin khairun min amalihi. Ken niat lah mantep makita ngalakoh lebih bagus etem pengalakoh. Teti maki abejeng kor lamari aniat iya teh makita abejeng kak dintu ampun cukup. Keng sayang pendapat nikah berlaku cuma abejeng mun ngakan punten nagin ngakan kia orang kan. Cek saking makila tak nagin ngakan Quran niat kenyangnya mantap usah nemen padi cenung. Nika sebede bengkalan menikan to njak tak kok yang mbak molen kok. Yang sing mbak jandai ki berburu bi kok. Bodoh nika. Bodoh sing ngerti senika nika. Dadi orang ini kadang ngerti hadis nika iyon talbungkol. Nika ibri hadis lain ki alabun. Yen njak bojeng ni tak cukup niat. Kudu nurut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi adabu sallu kama raaitumuni usolli. Kanjeng Nabi makon abejeng ngakake pada ben ngatela engko abejeng. Teti bejeng cukup niat tak oleh tak sah. Karena Kanjeng Nabi makon isra pada ben bejeng Kanjeng Nabi. Ki ala ben nikah. Hadis sallu kama raaitumuni. Abejeng ngakake pada ben ngatela engko abejeng. Teti saya abejeng Eropa pada ben bejeng Kanjeng Nabi, orang saya ngatela sahabat. Engkau selok ngatela ke bajang Kanjeng Nabi maki aniat cukup cek piara colon ngara. Beden ni kak, beden ni kak. Keng makin bek mulai lok pati rame.
Mantir bi Allah pasalam beda. Amin Allahumma. Beda boleh. Beda situng hadis. Idza sami'an nida, idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadayhi fala yad'uha hatta yaqda hajatahu minhu. Artinya mun sampian ngiding munyina adan sementara eta nga sampian beda-beda seai sedeureun maka deureun ni kata usaha sabe sampai sampian nekani hajat dari beda nikah. Akhirnya nikah pakai kebai dalil mun beda orang di bulan puasa sahur ternyata ketika ada erepah adan masjid maka seepereng oleh pegumat sepenting tak nambah boleh nyaman. Nikah bisa amal laki nih kakak. Nikah hadis riwayat Abu Daud. Nikah hadis sahih nikah. Ya malaki nyaman nikah. Jadi ku lekuk mula sak pasaan sampian puso buru mula para ada nangalak budak ese kacang di dalam. Jadi sampai duhur insyaallah tak kira mari sih ku kacang di sana. Jadi mun saya teguk oleh deur sepenting tak oleh nambah boleh. Nikah oleh kalako. Nikah di luar NU nikah ya malaki hadirin. Cuma NU alhamdulillah hadis kak dito beni pah yon tal bungkol. Boh, kan hadis sahih. Hadis jelas. Ki hadis sahih, tapi hadis nikah tak ada hubungna kalaban pejeng sopu. Nikah mutlak ada napa aboy. Jadi pada sahabat atanya dek kanjeng Nabi ya Rasul, kula ngakan temponan ku nase, temponan ku deureun evereng pah masjid adan. Allahu akbar, Allahu akbar. Nikah napa kula nase sabe pejeng ke masjid geluh, napa ngakan geluh berangkat maren nah. Pun kanjeng Nabi tak usah sabe pamari geluh tinggal ngakan geluh berangkat ke masjid marena. Jadi hadis ni kebeni untuk bulan Ramadan. Paham? Pak bade saya ada bu. Enten hadis ni berkaitan ke bulan Ramadan. Dalam riwayat selain bala hadis kadin to berkaitan ke bulan 10 bulan Ramadan. Kalau memang hadis kadin to berkaitan ke bulan 10 bulan Ramadan, maka ini kasih berlaku zaman Gusti Kanjeng Nabi anapa? Karena hadis kak dinto ada na zaman Kanjeng Nabi benih ke seorang. Kanjeng Nabi ini keandik tukang adan dua, situng Bilal bin Rabah, si nomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika si adan ni ke Bilal bin Rabah, maka ni ke benih baktona bujang sopu tapi baktona tahajud. Keng mun si adan Abdullah ibnu Ummi Maktum maka gak dintu baktona masuk pejeng sopu. Hadis ki puru benih berkaitan kalaban adan nah Abdullah ibnu Ummi Maktum tapi berkaitan kalaban adan Bilal bin Rabah. Jadi pada sahabat mereka ni dak kanjeng Nabi, ya Rasulullah, mun tempo na asahur, pah adan masjid ketinapa? Lo pa apa lah petoto karena si adan ni ke benih adan sopu tapi adan tahaj. Sanika ka. Mangkana hadis ni kata oleh ontal bungkol ko tu kombi gelu. Mangkana kuleban sampian ko tu amadhab. Sehingga kuleban sampian benih langsung hadis ni ka IRTETB, benih langsung ayat ni ka IRTETB. Jadi pada ulama selakar ahli nyaman na mujtahid mutlak. Nika dekik sing ngebele, nika kak kemma arahna. Di luar NU tanda madhab hadirin. Tak oleh noro ulama karena ulama gak dinto tak maksum. Ulama nika bisa salah. Jadi menurut ulama klero. Mangkana kula ben ajunan tak usah norok ulama langsung norok Gusti Kanjeng Nabi, langsung norok Quran ben hadis. Kula ben ajunan senorok ulama beni muang hadis ben Quran. Justru karena kula ben sampian ta oning saya ngartian Quran secara langsung, maka kudu norok ulama de rema cara ulama ngartiin Quran gak dito bener. Paham? Jelas. Quran kan beda bacaan. Al fitnatu asyaddu minal qat. Fitnah lebih coba dari mate. Jadi fitnah orang lebih coba dari mati. Nih kemudian diarti Rasulullah kula ban sampean ambu sa fitnah mati orang boy mayu. Bukan nangki. Mun fitnah lebih rajin tu santai bang mati orang kan mati orang daripada fitnah tetangga. Al fitnah saya maksud nikah tekku tafsirah. Ai al kufru ai asyirku. Fitnah ni kebeni fitnah si biasa ketelak kanto. Tapi fitnah kak dinto saya maksud kakafiran, syirik de Allah, kak dinto lebih raja tu sana etempeng mate NO. Kan sini kan pah jelas, yang kita bangki. Pada bin Isra nih kak. Isra nih kebit di luar NU kan itu bela bukti. Isra itu adalah sebagai bukti bahwa Allah ada di atas. Kan sini kak. Allah ni kepada di atas. Ni itu mau cek di atas. Nabi Muhammad Isra depak ke atas paha tebang kiban Allah. Berarti Allah berdi atas.
Berarti cocok kalaban ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahmanu tining Allah 'alal arsy atas aras istawa kak dinto neng. Dadi Allah ni kaneng neng atas aras. Cepon ulama ahlu sunnah punten Allah ni kebeni atas. Karena mun Allah beda atas berarti Allah ni keputo tempat. Mun Allah puto tempat berarti Allah pada ben orang talese. Sampean kan puto korse. Mun Allah puto tempat berarti kan apes Allah. Ini kasih pertama. Nomor dua. Mun Allah puto ke tempat ni ke anyar egebay. Lambat tempat ni kata ada. Allah kodim tak ada. Mun Allah puto ke tempat. Sebelum tempat ni ke egebay. Beda ibundim ma Allah. Tak ruwet saya nyampit demundai. Bukan engke. Ini perlu pebicek. Karena makin banyak dan ngodatin ngupload status. Saya serahkan semua urusan saya sama yang di atas. Macam di atas ya. Ya jangan tak becek dekinya ku di atas ongku Allah ni. Allah ni kan di sifat al-ali, tapi Allah ni kebeni atas hadirin. Paham? Jelas? Loh. Tapi ketika Isra Nabi Muhammad ke atas bahapang kiban Allah. Isra ni kalau Nabi Muhammad ke atas, ahlus sama. Penduduk langit ni ka iri dek ke bumi pulan bumi ikan nengi Gusti Kanjeng Nabi sementara langit punten akhirnya para malaikat ben langit matur dek ke Allah makle langit ya dek bi orang yang paling mulia makle Nabi Muhammad ke atas kia jelas jadi saya ke atas ni kebenaran pulan Allah berdi atas keng bi langit kon ke atas bi Sidratil Muntaha kon ke atas makle si atas ni kepada ya dek bi Gusti Kanjeng Nabi makle Nabi Muhammad tak karonit dek bumi paham iki. Yang kita ngerti lah ungguk ke lubuk. Lekas mari pengajian dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, tapi kan Nabi Muhammad abang kiban Allah di atas. Nabi Muhammad kamu tahu apa abang kiban Allah? Berarti kan Allah beda di atas. Saya beda di atas Nabi Muhammad. Allah na punten bene di atas. Mun orang talesek ni kebah ngocak engko terus ngatela atas sek ke. Dek remah carana. Ongko ke atas nyor deka deki kaki ngatela atas sek. Ongko ke atas iya kan beda ongko tasik. Tasik ya tas nyior ya. Kan punten kan ki. Si beda ya tas nyior sa aciling tasik yang pakune kena ngena. Nabi Musa Abu Dabu ban Allah ikunung turusina. Bani Allah beda ikunung turusina bani. Saya beda turusina Nabi Musa. Allah bani beda turusina. Saya beda imustawa Nabi Muhammad. Allah bani beda imustawa. Paham gak ki? Makanya gue leban ajuran kutu amat hadirin. Madhab ni kepada sepuluh dah ada. Dari sepuluh ni ke ikala 4 kali menem. Semenem ni ke Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i. Senomor 2 santri Imam Ahmad ibn Hanbal. Senomor 3 Al-Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Asim. Senomor 4 gadintoh Al-Imam An-Nu'man ibn Sabit atau Imam Abu Hanifah. Senomor 5 gadintoh Sufyan As-Sauri. Senomor 6 gadintoh Daud Al-Zahiri. Sufyan As-Sauri, Daud Al-Zahiri, neka ulama mujtahid mutlak pada kelas seben Imam Syafi'i. Cuman mangken tak ikebai madhab tak etoro, polan ke tak patak mudawan, ke tak pabik santri na tak etoles, sehingga hukum tak jelas. Tetimun beda atanya mangken, oleh apa anja kawin tanpa wali dan saksi ikut pendapatnya Imam Daud Al-Zahiri, oleh sepenting tahu ke apa, kemake tak pejok tade. Mungkin apa mungkin? Nikah tanpa wali dan saksi itu boleh. Kata Daud Al-Zahiri. Mun orang talesek terus ngalaku akatin apa? Oleh sepenting uning syarat rukunah. Sepenting uning hukumah. Lemang kene keketa ada. Uning kamu sampian. Bener. Karena beda senekan ini beda. Romoro ni bini iki begelem rembu pah ngocak lek kaki tang bini setia le kok lagi nak kakek kaki biko ikabin mas kabin seket ebu iya kak kaki tang lake abuh mun pah daya saaki banyak maki bini nak kholil sumen bre tak gin pen tak gin bodo sakse akhirnya cepun Imam Syafi'i saddan lil bab atau saddud darai nutup hukum gak dintoh meskipun beda sing laki langsung hukumin haram tak oleh kalakoh karena kita patak mudawan kita sampai mangken tak bangki hadirin. Jadi menurut asim Pak Saus Sufyan As-Sauri Daud Al-Zahiri bi ulama ni ke akhirah tak toroen toroen ni kepada 4 Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Saya saus di 4 toro bi sampean ni ke oleh. Tak nurut Imam Syafi'i, tak apa-apa. Cak Imam Syafi'i lo ngajak kuleban sampean keng nurut tibi. Jadi sampean nurut Imam Malik ya tore.
Umpamanya Imam Syafi'i bek semua berdua Imam Syafi'i pulang teman cok najis nurut Imam Maliki boy minta teman cok soceh nyaman. Jadi mun aja mata ada telur tak melo teman cok guring. Bekanang kan saya. Lah Imam Malik ni kata mancok soceh kak. Mun Imam Syafi'i punten, sedajana teman cok ni kan najis karena al mustaqdar. Perkara saya kebaci secara tabiat. Cek pun Imam Malik punten teman cok ni katabi perkara sinoro. Apa cang matbuung apa cang si etoro. Mun hewan na kening kakan pada ben koceng teman cok najis. Keng mun hewan na kening kakan pada ben sapeh celat dong abi. Artinya soceh. Bukan nyaman. Sambian noro Imam Malik tak apa-apa. Engki na bangki. Sepenting mun noro hukum ni kejak sampai terjadi talfik. Talfik ni kan apa? Wak duang imam ada ngesaaki. Kalau si pangkempang kapi norok ding Imam Syafi'i segempang, norok ding Imam Maliki segempang. Ternyata din buri macam Imam Syafi'i tak itre, macam Imam Malik tak itre, menikah hukum mata oleh ni ketalfiknya mana. Pada dalam bab masalah wudu, Imam Syafi'i ni ke wudunya tingkaring bini betal. Cepun Imam Malik tak betal. Tapi kan wudu tak pada. Ding Imam Syafi'i esera metok muanikah esa. Imam Malik mun wudu kotu dalkun kotu osso. Kapiket leketan ini kan nakin osso. Sampian audu norok uduk Imam Syafi'i. Kapan nyeting kaparaban pah norok ngocok Imam Malik. Ini kata sah hadirin. Tak sah. Ini kata alfiknya mana. Ini kata oleh. Udung sampian betal cepon Imam Malik. Polan tak yoso. Makanya nyeting kareng bini ini kata betal. Udung tak sah cepon Imam Malik. Karena udung tak delkun gila. Norok Imam Syafi'i kok. Oh norok Imam Syafi'i sah udung. Tapi mau nyeting paraban kan betal. Jadi mun pah audu sampean tak yoso pah nyeting ka paraben ni kenyaman talfik dua imam betal lagi kapi. Mangkana pala ro Imam Malik, ro Imam Malik kapi. Wudu ro Imam Malik betal Imam Malik. Coba haca lonca. Bagi pada bejeng ro Imam Abu Hanifah. Arapa? Minta make kadoan tak apa-apa. Lah coba haca lonca. Ni kemun pah hukum ni kalak panggem kapi haca lonca ni kacepun ulama fasik. Pon, ngak kuleban sampean noro Imam Syafi'i dalam kondisi darurat noro imam selain tak apa-apa. Noro Imam Syafi'i kuleban sampean keng deki ketika ke Mekah kuleban sampean atau waf noro Imam Malik sehingga makanya tingkaring dini wudu kuleban sampean tak betal. Setengah jam lah. Betang kicak lah kali setengah jam aku. Kali sejam. Oh sejam setengah kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi pertama saya paling akhir Isra wal Mi'raj, pengumuman dari Allah dan ke umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tak usahakan alakoh, kan aniat ampun paling ganjaran. Saya nama tak saya. Mun sampai alakoh, tekel ganjaran kak. Umat-umat terdahulu menabi abajang sekalian, situng ganjaran. Umat Nabi Muhammad punten ketika abajang gak dintoh kencerna iblis sapolo. Fa in amilaha kutibat lahu asyaratu hasanat. Mun sampai ekalako beni aniat alako maka beni egencer situng tapi egencer sapolo. Dadi makila bajengah dari seket pada dilema ning Isra wal Mi'raj kencerna pakun seket karena situng bajeng egencer sapolo pan abajang lema kalih maka kencerna pakun seket tak luang. Nika hebat umat Nabi Muhammad. Abajang sekalian sapolo. Mun aberjamaah petolekor derajat. Mun asiwak tambahi petong polo boleh. Mun seabajang la andi bini tambahi petong polo boleh. Aja mun binin situng, mun binin telok. Ditinggal kali. Ngucak gelap aku takut abini boleh lagi nak. Mumpah ngucak kok ingin nampak genjar na bajang le dem aju pun sampean lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah hebat itu umat Nabi Muhammad. Tapi wa man hamma sayyi'atan wa lam ya'malha lam tuktabalaha. Keng pasera orang seaniat kelakuan cuba ternyata tak sempat ngalako. Maka kak dinto tak itu oleh sering Allah. Saking belas Allah ada umat Nabi Muhammad. Mun kelakuan bagus tahu saya alako. Ken aniat lah ikencer situng. Keng mun sampai ngalaku ikencer sepolo. Mun kelakuan cuba. Pasera seaniat alaku kecubaan. Tapi kita ngalaku dek kecubaan nah. Maka tak itu oleh dosa hadirin. Fa in amilaha kutibat lahu sayyi'ah. Mun sampai ngalaku itu oleh situng kecubaan. Ki kurang belas napa. Sebelum Isra
Pala laku ganjaran situng. Pala laku dosah, coba situng. Mun aniat tak ganjar. Kan Isra bi Allah pah paringi pengumuman dari Isra sampai mangkin. Saya saus seaniat kak dinto paringin ganjaran situng. Pasir sealakoh ibrik ganjaran sapolo. Mun kalakuan coba aniat kuleban sampean tak itulis dosah. Mun sampai ngalaku dosah, maka dosana cuma itulis situng sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin kau teh. Cengeng. Mi daya dinna. Manter bisa ama bagus niat, amin. Manter bisa ama tepak niat, amin. Nomor 2. Panapa saya paringaki Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Nomor 2, khatimu suratil Baqarah. 2 akhir surat Al-Baqarah bi Allah paringaki bakta Isra wal Mi'raj. Meskipun cai pun ulama nang kitab Asbabun Nuzul kadin to etronaki Madinah. Tapi 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kadin to pertama kali bagi bi Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Yang kuatah lilekir 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto paringaki bi Allah ketika Isra Mi'raj. 2 ayat akhir surat Al-Baqarah kak dinto pun ulama bi Allah seebedi 1000 tahun sebelum alam ben saesena ikebai. 2 ayat akhir Al-Baqarah kak dinto bi Allah ampun ebedi hadirin. Pasir orang semaca akhir surat Al-Baqarah baca dalam keadaan ngiding. Nak sampean nih ki odi pah maca akhir surat Al-Baqarah baca situng tempat katina pun ulama lam yakrub hasyayatin salayal. Maka orang semaca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah baca situng Roma maka setan telu hari telu malam tak entar dek ka Roma gak dinto hadirin. Mun maca ki ayat kursi setan ni cuma buru bisa saja deki abeli boleh. Keng mun maca aki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah telu hari telu malam setan gak dinto tak kira entar dek ka compong sampian. Makanya sampian sampo iganggu setan. Sampian seampo amin penibenian. Sampian seampo etompa apsaap. Sebelum asarin macah 2 ayat akhir surat Al-Baqarah. Maka ketika asarin sampian tak kira etompa bi apsaap. Mun sampian lah macah akhir surat Al-Baqarah. Pah pekun etompa. Ngajua opso. Maka ingat makin Al-Quran tak edep ruang. Karena setan ni ke beda 2. Beda setan setak padang. Beda setan sepan. Mun setak padang maca aki ayat kursi nyimpang. Keng mun sepat padang je ayat sabek kursi na pentong aki. Insyaallah tidungi langker. Keng mun tak pentong ben kursi maki maca apa bakuni tompa macam-macam. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Mantar kauleban ajunan bisa ngamalaki 2 ayat akhir surat Al-Baqarah mangkana ekepora nikah mun atahlil atwa aki. Saking imewana hadirin. Pon, ini kasih nomor 2. Nomor 3 para Maria lah. Ini coba telok. Mampan papa mulai ring baru. Nah, pong tak ocean ni ropo lagi. Titimun pah 2 hari tak ocean, pakun ni kan ngenang sampai 2 hari. Apa jak gelak bukulai dante compok bu. Cak dah benar dia makan dikit laku mulai malam. Cak hula benanak ni kata kita tak tahu itu murah aja Nabi hula. Cak dengan hula makan dikit laku kita ngiding. Hula mulai dapat ke rumah makin dia kata edung. Ya, pung ante edung hula. Cak mun ngiding tak miu kambung hula. Wah hahaha kok. Lagi dia ngak kila jarok norok ke gitu. Bon, nomor 3 Allah aparing pengumuman hadirin. Dek ka orang talese, dek ka orang kepora. Panapa pengumuman nomor 3? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Orang talese, orang kepora.
Allah kak dintonya pora sateja tu sana manusia di Allah bakal isapora. Sepenting manusia kak dintoki gelem minta sapora di ajunan Allah subhanahu. Pabanyak tu sana hadirin. Keng mun abali ke Allah. Itu buah kibik kanjing Nabi. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Pasal orang si atau dari tusah persis pada ben saya tak ngalako tusah sama sekali. Kula sering ngabala iman kak diman. Gelas ni kamun besar. Kak din to make ijli ma bedalam patah item mucak mari besar. Keng manusia mari ala ko tusah. Pah atau bet ka Allah minta sapora. Napa napole tu sana. Makilam pat kemet tak sekali. Persis pada ben saya tak ngalako tusah sama sekali. Saking dari belas Allah dak kaula ajunan. Banyak ala ko tusah. Tinggal maki banyak ala ko tusah. Sepenting kaula ben ajunan. Abali ka Allah kala ben atau bet. Maka tusah kaula ben ajunan bi Allah bakal isapora. Amin. Amin. Malah kanjing Nabi ajabu. Salawatu khamsin kaffaratul lima bainahunna. Pejeng selema bektonya pora tusa antara pejeng selema bekto. Pasera orang si ala kutusa mari duhur. Sepenting asar apejeng maka tusa mari duhur bi Allah isapora. Sera si ala kutusa mari asar sepenting apejeng maghrib. Tusa mari asar bi Allah isapora. Para aja tusa na sampian. Keng mun sampian kak dinto bejeng ekalako lima bekto tak bu ambu. Insyaallah bila sao setah kau leben ajunan tak kira betus ada ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak sempat minta sapora ginangan. Tak sempat baca istighfar. Keng bejeng ekalako. Maka tusa kau leben ajunan Allah ipa kemet hadirin. Sepenting tusa ni ke beni tusa raja. Beni zina, beni mate yoreng. Nikah isapora kalaben solat. Mun tusa raja. Kotu atobat kalaban khususnya mana taubatan nasuha. Kotu asaja minta sapora ke Allah. Dak remma carana. Tobat nikah ketika kau leban ajunan tusa raja. Maka sepertama lesan astaghfirullahalazim. Sapora aki Allah. Terus al-iqla lakona ambuin. Senomor 2 an-nadam. Atena rasa kastah. Senomor 3 al-azmu alla ya'ud niat tak beliau pole lakona ambu atena kastah niat tak beliau pole lesan minta sapora ke Allah maka tu sana tu saraja sepenting tu sana ke Allah bi Allah isapora amin. Jadi minta sapora ni kata melarat kak sepenting kula ben sampean gelem atau bet keng cara sesampurna beda cepon ulama sepertama epakon mandi tobat gelu cara mandi tobat antara kata se ruang nyelam ke dalam elang tu sana mun sampai nengah make orang elang punten mandi tobat ni kata kudu kata se mandi biasa kasabeden adus Jumatan niat sampian adus tobat mun bisa mandi dalam malam mari adus tobat sampian pah bejeng maghrib mari bejeng maurib sampian nikah jaga boleh bejeng sunatnya mana sunat tobat atau salat sunat awabin. Mari solat sunat awabin maca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lancang gelu tak apal tat sepandeen tak napa astaghfirullahal azim min kulli dhanbin adim wa atubu ilaih. Lancang gelu sepandeen pole tak benapa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih astaghfirullahal azim wa atubu ilaih lancang galu kalak pung kana to astaghfirullah astagfirullah astagfirullah tak apal mate boy ya mun dia tak apal ki orang pandai apa kalau aku hadirin sepenting la tobat kau leben ajunan tu sama ke raja tu sama ke banyak di Allah bakal isapora Allahumma malamun tu sebeni tu saraja pak kemet kalaban bejeng lima bekto kau leben ajunan amin Allahumma amin Allahumma hadirin keng mun tu sakata tangke bentu saraja deka cepon tak isapora kalaban bejeng tu saraja atau bet katiki buru tu sakata tangke minta sapora kata tangke mun bedah bareng setoman ekala bedah hak setoman epon dut pabeli toman ngeco ajam ajam apa beli tada mari beli kente EPC ki kente EPC PC tandi pentahalal lah kak kok lambak teman ngeco aja maka kak sapora aki kak ya biko ikakan kak kente EPC kok tandi pahalal kak ya iya halal lek jelas tetangkeun banyak lek didi kak bedel 15 ngara lambak
Ya mun 15 lek nakin 1 juta ya kok. Maka nakin kenteen hadirin. Paham iki. Jadi mun urusan ben manusia ni keberak, mun urusan ben umat Nabi Muhammad, urusan ben umat Nabi Muhammad kak dinto berak. Jadi kau tu pabeli kau tu kenteen, mun kenteen maka tu sana kau leben ajunan kak dinto ampun tade. Makanya si berak ni kebeni urusan ke Allah, tapi tu saka manusia. Makanya haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah. Tu sana kemun ke Allah gempang kak. Keng sapora beni untuk kebaik panggempangan. Mun ka Allah ni ke urusan tak repot. Sampian ken hadir ke pengajian mangkin nikah. Sampian belambe toman ala kutus saka dinto bi Allah isapora. Al majlisus salih yukaffiru anil mu'min alfim majalisim min majalisis su. Sampian lengki sekalian berempatu sesekalakoh gemet. Sampian sebelum mah pengajian sapora toman nyin dimereng mandi 10 kali. Umpama 10 kali mari nyin dimereng bini mandi. Kiba ka pengajian sekalian. Maka si 10 kali yang dimereng bini mandi ini kayak gemet gara-gara antara ke pengajian sekalian. Amin. Cang siapa kan? Iya kok cang mahal makin yang demi 10 kali. Korong ngaji sekalian esapora. Oh ya munda iya karena engkau yang demi 2 kali ki entara belum kali ya. Ki kok. Benih sani ka maksud tak? Takut sampean sikit yang demi 2 kali gara-gara ke pengajian. Oh ki kari belum mundi kok ki. Punten. Artena tu sasel ampun ekalakoh make ali beli king entar ke pengajian sekalian kau leben ajunan bi Allah ampun esapora. Malah pun ulama neng majlis neka ketika mari na pengajian kan bededebu king kuleban sampean tak mireng. Kumu maghfuran lakum mulai kapitu sanala esapora. Malaikat ki matur ke Allah. Ya Allah, jak sapora kapi pangeran. Saya hadir bede sebagian meniking terang ngaji. King melipung pelembungan anak ngembung bah noro. Bodes entar king nurok kancana bulan ibung kona tede orang pa entar segala. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Dari sehadir kak dinto tak etengali tung situng tapi sate jabi Allah langsung etoles masuk surga. Tak etengali rangka seorang tapi langsung etengali rombongan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya napa tak saya? Insyaallah sehadir ni bakal masuk surga kapi budian. Apa hadirin? Kula sering ngabelo setiap pengajian. Pulang sampean sentar mangkin ni kalau jelas ikhlas. Sampean ni kalau jelas selamat jelas masuk surga. Tak pada ban Hulil Yasin. Hulil Yasin ni ke paling jauh. Kak kan total jam kula perjalanan. Pak masuk surga. Iya tergantung mun ikhlas masuk surga. Mun tak ikhlas. Mari kocak neraka pendong ben gelas ni bego. Bukan engki. Kula makin paling jauh lo hebat kak. Kula makin paling jauh tak pelak. Apa? Karena kula bensin ni kente. Kan engki. Makin paling jauh tak pelak kula. Transport bareng. Sampian mak semak. Asa pedaan luang bensin. Bensin ni kente sampai. Ngarep kente sampai. Ini keikhlasnya mana bu? Jadi kak kan to entar rugi tapi tak ngerep kente tak tak kira pikiran nik kasih aku cak ikhlas ala ku kalakuan mari tak ina kerena. Khulil Yasin pak masuk surga. Mun ikhlas masuk surga. Mun tak ikhlas tak temu. Mun tawa khulil ikhlas apa aja? Ya tes. Onceng suruh pengajian ce amplopin. Mun tak gerunggung surga. Khulil Yasin tak akan dek selain gula. Bukan engki kan. Mun depan cucu-cucuran kan senikah. Bersampean kan jelas ikhlas nikah. Khulil Yasin ikhlas apa aja? Ya tes dia. Coba onceng surah pidato, cek gente bensin nah. Mun tak gerunggung mulai nah ikhlas surga juga. Apa? Kula pengajian 4 kali tak sungkem ya kak. 4 kali. 5 kali nak beri malam. Kayaknya kalau paipan kalau guna ya tadi kecompo sikit beri malam. Cenung 5 kali. 4 kali lambak kula. Pengajian tak sungkemin. Agurunggung. Alhamdulillah punten tak agurunggung kula. Asroh punten. Kikir enten. Manglo punten. Ken ngal kali dina deh kak. Ya tak. Tak agurunggung ya tak manglo. Ken ngokos jate. Mulero kira pikiran. Apa kita kelero bagi ke supir. Beda. Apa Jadi mau negara pikir mau bahas ikhlas Khulil Yasin tak ikhlas hadir. Betang kisah kocak ikhlas nih kan antara ibri bantai ibri pada kilo bisa gula kan. Jika ngenja lo apa kak? Tentang koknya guan letes hari namun tak berjajah.
Masa tak gerunggung, haram tak kira gerunggung guna. Haram tak kira nilpun ungku deh. Cak mungkin selam babina kana tilpun tuh kalau penjo cak benih ngalak terup. Palai beri kala, palai tak beri dente. Iya boleh lagi ngalak. Punten, benih minta songkeman punten. Mun tak berjelas tes cak beri songkeman makin haram punten tak apa-apa. Iya, masalah cangkik buru bedegung gerunggung aja lah manusia kak. Ngenten tak mau. Takut tak parja jelet sete. Punten dong gua. Kayak itu raya berdebungkan apa ada di nanya. Yenten hadirin selala tak ikhlas pagi erparpan. Mun parpan selala tak ikhlas pagi ngarep. Dosa deh kak. Gula ngeboleh man kaman mun acara meniki ngarep PC dosa. Acara apa pas arep amplop dosa raja. Kengki raja entusan ngunceng penceramah tak beri amplop. Mulai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi malemang kini kesejelas ikhlas sampean ni empuk sampean. Ini kesejelas ikhlas. Malemang kini kesejelas masuk surga sampean. Khulil yasin tak ipangki hadirin. Keng pulan apolong ben orang sila jelas masuk surga bedeban sampean. Manter masuk agak debu segala humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bahwa mangken sehadir nikah tak etengali tung situng tapi etengali rombongan. Sateja sehadir epa masuk surga. Khulil yasin manter epa ngampong surga na sampean budian. Sehingga sateja budian bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sepertama, pengumuman pas saya rasa niat bagus, maka kita ngelaku ampun ikencer. Senomor dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Senomor telok, pengumuman dari Allah. Saya rasa ala kutusah. Sepenting kelem minta sapora bi Allah pakun isapora hadirin. La tayasu min rauhillah wa la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kulaban ajunan makin aja tusah tingkel pabenya arpan kulaban sampean pakun masuk surga hadirin. Malaten kula yakin, hakul yakin umat Nabi Muhammad ni kemudian insya Allah bakal masuk surga kapi. Tak masuk surga de rem maka. Cak ilmu kubur pertanyaan ning menem. Semenem ni kelai boleh makin pertanyaan nana apaan. Jadi mun tak bisa jawab kan cek saran. Apa kan ning menem pertanyaan. Pasera pangeran nah, sera nabi nah, napa agama nah, napa kiblat tah, napa imamah, pasera tereta nah. Kan karonik ke pertanyaan nah. Kan lapal, kan launing jawabannya kan? Kima-kima hati apa ada kamu launing jawaban? Cak launing jawabannya. Jadi pun malaikat datanya, marrabbuka, hafal kan? Akhirat sera-sera jatusa kau leban ajunan. Sete dalam kebodaan ngibetusa. Tusana kita esapora ki odi. Sete ngibetusa. Babi kanjing Nabi. Bahkan kanjing Nabi ada bu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Tang pertolongan je eyam beaki nada katang umat seraja tusah. Seraja tusah eyam be kanjing Nabi budian sambian. Maka namun kita patera raja tusah na para rajaan kak. Artinya ada rumah. Mau coba toro ongku kak. Maksud mau apa yang talbungkon lagi. Maksudnya senikah. Munlah amulai ki ilmu kubur gulaban ajunan. Pertanyaan saya ilmu kubur ni kejawaban lah ibarengi bocoran hadirin. Pah, saya bisa jawab orang seandi amal soleh. Ini kan lah beri jawaban ni artinya. Pertanyaan yang menem, pertanyaan cuma nikah. Saya rasa andi amal soleh bakal bisa jawab. Tetapi pun tak bisa jawab kan lah cek saran ni. Saya dengan pertanyaan lagi kebele, cara nak jawab mak le tokang lagi kebele. Akhirat umpama tu sabakun raja. Iya, babi kuste kanjing Nabi sepenting kuleban sampean maca solawat. Mungkin hanya mari tale, saya insya Allah maca solawat kapi. Ki buru bagus sih datang sampean asolawat dan asarakalan tinggi. Kan mancing sampean ki buru. Ada apa mi mancing sampean? Karena kanjing Nabi hadir kayak kantong ki buru nika. Keng sehadir beni jasadan, tapi secara nur. Keng kuleban sampean tak oning hadirin. Cuk saking oning, mangkana mancing ini kamu bisa. Ketika maca solawat ala asrafil anam, kak itu sampai tak mancing. Kecuali keng andi odur hadirin. Anapa? Kanjing Nabi hadir kak kantong yang kuleban sampean tak oning. Bah bade sing ngoca. Mun kanjing Nabi lakar hadir, pada remamun bulan molotro edinna asrakalan, etungke asrakalan. Sumenep kota asrakalan, deur masalah ngalle kanjing Nabi dai. Aboh, benih bah ngalle bade ben kiai targa pengajian kak.
Nih kesahadir secara nur jaya pun ulama. Sampian mun rek narik hadirin. Coba ngalak mangkok saibu. Mangkok saibu ni kacer-cer sabe etanian kapi. Tiap mangkok beriin aing di sampian. Celing ilem maing. Tiap situ mangkok pasti beda arena kapi. Entar ka mangkok utu nga beda arena. Entar ka situ nga beda arena. Masa sampian ngucak arena ka saibu. Arena pakun situ keng mun beda na saibu. Arena ke bisa titi saibu. Anapa? Nur lah hadirin. Uning nur sampian. Nur ni ka cahaya. Aku delok sampean. Jadi beda nur beda enar. Pada nih kak. Pada tera. Cuman mun enar nih kak panas, mun nur nih kak anga. Jadi cahaya kanjeng Nabi saat ini secara cahaya. Benih secara jasad punten. King cuman kongang. Orang ini kata bang. Kibun kanjeng Nabi dalam kebedaan ngiding. Ini kan kongang hadirin. Bisa. Keng mantir kuliban ajunan maka tak tabang ki dalam kebudan ngiding, mantir tabang kiban Gusti Kanjeng Nabi budan i akhirat yambe kalaban syafaat. Amin Allahumma. Bon, senomor 4 terakhir bejeng 5 bektoh. Ini kepungkasan nih kak. Pasera orang seaja ga ibadah bejeng 5 bektoh, maka orang gak ditukeng selamat. Ibelina boleh. Pasera orang kepore seaja ga bejeng 5 bektoh, maka orang gak ditukeng selamat. Jadi sampian sehadir makin tahu sakir pikiran engkau ada selamat apa enggak ya? Engkau dia masuk surga banja, engkau dia budian pecah banja. Situng okorna, mun panjenengan ka bejeng ngastete, bejeng ekalako kala bentengate, panjenengan kak dintu keng masuk surga. Keng senga kengain, pasera orang seka bejeng mulai enteng. Sopu kesiangan tak susah tak akhir pikiran, bejeng lopot bekto kuleban sampean tak ruwet. Tengate tako asmana sampean keng etolis ibeng lebengan neraka sareng Allah Subhanahu wa taala. Keng mun bejeng la ekalako kak, masar keng batalambat li sekali, keng talempesnya mana, benih keng enteng. InsyaAllah punten. Keng mun sengaja enteng pah benar ili bali hadirin. Tengate kau leben ajunan takut tetilan silan tak selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Pramila gak dinto kalaban acara Isra ni kami perlu ilang ulang saben tahun. Karena gak dinto berkaitan kalaban ibadah saanya masolat, si ibadah solat gak dinto bekal dan tuaki kau leben ajunan bekal selamat di akhirat. Maka ben tahun meskipun biaya jangan ibadah aki nih kah. Tahun beri Isra beda, mangkin beda, tahun datang beda, ma ili bali. Pak na pak saus mun perkara ni kepenting pakun elibe li hadirin. Teti tade lain tocuna keng untuk nyari iman kau leben ajunan. Sehingga iman kau leben ajunan seampun mabe kalaben Isra insyaallah tengki boleh. Karena iman ni kata pada beda iman ni ke iman malaikat la yazidu wa la yanqus. Tak jen atamba tapi tak jen korang iman malaikat. Beda iman nabi ban rasul yazidu wa la yanqus. Ben ari atamba tak tuman korang. Iman ni kasu nomor telok beda iman orang keporah yazidu wa yanqus. Ampo atamba ampo tade mun deteng iman tengki masjid seguong-guan sajam astagfirullah iman tempo na tengki iman tempo na tade ngicok sandal mole na jadang masjid. Dadi guleban sampean iman ni kapolan ampo elang ampo benya akhir ibadah aki Isra ni ka untuk atetiaki iman pakun stabil mun iman kak dintola stabil iman kak dintola koko kuat da ajunan Allah insyaallah kau leben ajunan bekal selamat amin Allahumma amin Allahumma. Jak sampai tinggal dak ka ibadah solat sanaus odi kaulah ben sampian malarat keuntungan beni marke atunya apangkat tapi saya bisa selamat dunia ben akhirat. Kasalamatan ika oleh kala bentoat. Dek Gusti Allah semak ben ajawin maksiat. Kepada manusia ala kose manfaat. Sanaus odi sakece insya Allah berkat. Amin. Samuka sateja kaparengan sehat ibadah dak Gusti Allah atam bagiat lancang umur rizki halal nak potoh solihin solihat bentatang ke rukun de ulama cinta serta toat ala kuwa kabagusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat
nga oleh pangaporana Allah jukan rahmat ben muka kengi nga syafaat kanjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah tebu baktoh sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarot keluar ruh kempang tak malarat husnul khotimah asanguh iman Islam sampai wafat sholli iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashab wal ali wal ashabi bang laku siang ben malam seipek keren tunyak jarang searoma sahabat bekal matiak padahal mun mate tunyak ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu menang tunyak kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi markah syarat ibadah cek sampai enteng banyak mun ka urusan tunyak yang kepenting tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding odi keporatore cek pikapiaki polan pateh dateng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja mati kapi salli iman ala mada salli iman ala mada wal ali wal ali wal ashabi man qad wahada sateja sealakoh sateja sengerena sateja senyumpang ben sateja seentar melemangkin manter e peselam tentunya akhirat manter kau leben ajunan agati along pulong seneng ben bunga saat mangkin manter e papolong e akhirat e swargana Allah sateja senyumpang sateja sealakoh sateja sengerena sateja seentar manter e belanceng umur sebarokah e paringin rezeki sehalal untuk syarat ibadah ke Allah paringin nak foto solihin ben solihan ben semoga kau leben ajunan tak sete kecuali asanguh la ilaha illallah ben sateja sehadir semoga ki pada Pak Azziarah ke Mekah Madinah mentir ki bisa anyalah sedek maka Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah segak dintokiran si bisa pada Pak korang ben lebih nanya sapara sedek batas epon mana bi beda bener dari saya pada Pak kebenaran gak dinto mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala mana bi beda salah dari saya sampai yaki kesalahan murni omber dari keentengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyon sapara ben nyon pelersaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh